Pojano khulumka joto media rokno hambai ma yafaro tei hastani lukurokno bo joto non khulumma yafaro जों दिनै अलागा दुइटा डिमान्ड तुइनै मियानि सिमिक अर प्रोटेस्ट रैली खालाय दङ सिडिन डेमनस्ट्रेशन निलारखे जों प्रतिबाद खालाय दङ जों म सरकारनि सामनो बिरोधिता खालाया जों प्रतिबादसो खालायो तामनि होनमाले जों अर नुगु दङ जतनो साइमन सिनि बिसामनो नगर पन्चायत खालायनो थांगोन सिनि एदिसे हागोन ना माने आबनो जाखारि रेदि सिनि कोनो आपत्ति करे बै चिकनसरा बिसिओ जे बीएसएफ कैम्प खालायनो नाय दंमोन आ जागा कोनो मते सिं बीएसएफ कैम्प ननि रैमनजा आ जागा बरकनि माने लुकरकनि कोथाराव जनबहुल एलाकाओ একটা मिलिटारि कैम्प आबो जों गसिन हारिमनजा अमाय कोनो परिस्थिति फायको अमाय कोनो युद्धकालीन परिस्थिति फायको जे आ जागा मिलिटारि कैम्प रनि नांनाय आबो सिनि बरक गकनि राबार बागान खालाय दंमोन आ राबार न कानि कानि आ जे जीविका निर्वाह खालाय दंमोन आ बागानाव तानाय आरो कोनो मते जों बीएसएफ कैम्प खालायनो एरिया सिनि सेकेंड डे जों अर मिलारखे प्रतिबाद खालाय दङ जों मिलारखे आदबो दंला प्रतिबाद जों तेरे सिनि आन्दोलन मुर तलाङि थांनाय जों बिरहतर থেকে बिरहतर तलां थानाय যতদিন পর্যন্ত সরকার সিনি কক খানায়াও নাই जोंनो तामने बनो जोंनो सिउरियाओ नंनि हानाया आ जागा बीएसएफ कैम्प खालायजागला खनि যতদিন পর্যন্ত रेयासाक जों सिनि आन्दोलन तेरे तलाङि थांनाय अ आन्दोलन जों तिनि निलारखे आसबि दंखनो जों तेरे अ आन्दोलन निलारखे तंगलाक सिनि आन्दोलननि रूप रेखा चेन जोंनि थानाय सोलायजागै थांनाय सरकारनो खोनारायनायनि बागै सिनि जा नांगौनि जों मा खालामनाय सिनि बरकनि हामग्रानि बागै लुकुरकनि हामग्रानि बागै नाय जों जे खालायनो नांगौनि खालायनाय आबो जों प्रतिज्ञाबद्ध जों समायथाङै नखजाक ओंके ताकसाक जरा सिनि जरा रै थांपायका जरा ताबुक आंबो जाकसा अरा आसुगि दंलाय बरकनो बा आंनि पायखालाया हामबाय मारवो हाय बायदेवा तिनि सोंबाय अरा फायनाय आसुगि सोंनो समर्थन खालाय थांपायका सिनि तिप्रामथानि माइनरिटी सेलनि चेयरमैन मोहम्मद शाह आलम टेबिनि लगिसं तै तिनि सिनि चल्लाम ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट बुद्ध देवर्मा बन्दिजिबो फायनाय अरा कब्र खाय थांपायका जोंनो समर्थन खालाय थांपायका अमो हायनो जों सिनि खरकसा ताखुक जोंनो अ जागा आसुगि दंमोन नुगै जोंनो पैरक लाङि थांका जोंनो खायरक जागैनाय अबा हायनो जों आमसुबा जों सानमानिया सिनो सभा जोंनो खालायनाय जों सेस पर्यन्त सभा खालाय थांनाय अर जों दिनै अर याखै रेखांके जों ता कायसा जागा सिनि एडिसिनि हा रमनाय अमा हाय गोबां मा जागा तेरे तलां थांनाय हायनि बागै जों अ जागा सिनो आन्दोलन जों सक्सेस खालायनाय सिनो हानो उदार खालायनो सिनो आन्दोलन मोथांनायनो जों समाजाङै तिनि बाय सालनैका नरक जसुंमानि प्रशासन केबो যোগাযোগ दा खालायके हनैने ना ताबुक पर्यन्त प्रशासन केबो যোগাযোগ खालायनो नैया खालायफेयाको जों जे अर प्रशासननि रेसपन्स माने आबन बागैबो आसुजा जों बरक रेसपन्स मिटिं रेसन जों कक साथों साथों सिनि डिमान्ड बरक फुलफिल खालाय रखांके जों सिनि आन्दोलन रसायनो हानाय जों हायके जों आन्दोलन केबो बिरहतर থেকে बिरहतर कतर থেকে कतर जों केबो आन्दोलन खालाय थांना सिनि किसामो एरियानि गोबां मा एनजिअ हायदो ससाइटि आव हायबो नर बाय दाब सरकारा गोदा गोदा फायदा नर बरफोरा फायनायाव ना बरक तो फायदा हिनि बो कक रियाको एमने जोगाजोग खालाय कक खालाय दंलायो जेकारा आंबो दंवा दागा आईएलपीसी हिनि जे कमिटि खालायजाक जों केस फाइल खालायनायनि बागैबो थाङि दङ केस बो अलरेडी सिनि ड्राफ्टेड पाइसा आबो केस सम्भवत तिनिनि आं खबर ना हाबायजाको तिनि इंमानि कक दङ ताबो अर पाइकेनके पास्ताव पाइकेनके आबो तैबो कक खालायजाकनाय हायपनो जों सिनि सभा जों खालायथांना अमनके सियर जों तेरे खायगोनाव सिनि बरक ताबो अजराव खासिनार गियानकांके अदूर भबिष्यत जों तेबो तलां थांजाकनाय अमनाव जों खासिना नांथा हास्टनि जत लुकुरकनाव जों अमनाव पयजन मु दङ सिनि बेबाग दिगो जानि जानि बिसिरग सिनि मेया ब्लक जतनो रेडी खालायतनानि बागै आं अरन থেকে কইহरो जों हायका फाटके যখন तलां थांनोगो जों आफुर सिनि खासि सिरिगो जों आफुर अनेकटा सिनि नारगमाय जों थांगो जेमन सिनि उदाहरण सिनि बिसरा मोनो आगे एडिसि बिलास दंगले ताबो ग्राम पंचायतनि थांगा आबाके जों तै कतालखे रनानि मुतुनिया रनानि फाजिन थांगला कारण जों सिनि कक हा
kanmung tumung kamai thangka sing tei sa abono revive khalai payment buru kendo ha wase kamai thangka angke sing tei abo kirobui man gala ha bariya korok bariyo ani bagai sini edisi elakano sing protect hamana rakbai রাজ্য সরকার বো চিনি এডিসি এলাকানো বড় রেসপেক্ট মারনাই বংনি জুরিডিকশন ন বড় রেসপেক্ট রিনে মানা রাখনাই অমনো কইমু জানি জানি হা জানি জানি দংথং কেবল কেবল হা রালায়া কেন जों শান্তিপূর্ণ ভাবে থাঙি মান লাগে ও চিনি ত্রিপুরা হাস্টাও সারিনি কয়টা জরা রস জানা जों दिल्ली फुंनि 11 तानिसिम 5टा जरा जों अमा आसुगनाय आसुगै तोड़े चिनी रुब्लाखा पाल रंजागे थांनाय आं साइदाव रुब्लाखा पाल रंजागे थांनाय गोरोब गोरोब चिना आन्दोलन जों हायगा आसुगै नाय जों मिलारखौ बाथ्राय फैगोनखौ जों आन्दोलन न सोलाय तलांनानै बाद दंनाय आबो बोसोर जरा फगै जों साइमेनया खाना बोसोरनि सिनि बोसोर जरा टाइम मरा खाना 11 तानिसिम खानाबो 5टा जरा खानानि सानो फायकेबा केबो माजु फायनि बागै नरमनि कोन कयबो ना जों बाय मानुनान बागै लुकुरावनो तो आमदानि लुकुरावनो बो कयहरो कयजोगो जरा टाइम मांखांगा जों जगाजग खालामनाय खालामनांगोन दाव खोनासिनि एमएलए एमएलए रक फायनाय मालाय फायनाय फायनाय सिनो समर्थन खालामनाय सिनि पीडब्ल्यूएफडि बुरि बदलबो बुमा बदलबो फायनाय खोना थङै लगिर फायनाय नि कग्रुदा बरनो एडभान्स हामायाफोर जोंनो खोना लगिर फायनाय नि कग्रुमानि बागै मेन मुद्दा और नगर पंचायत खायनाय माने एडिसिनो दुलुय ताई पेकाइसा दङ बीएसएफ केम खायनाय बीएसएफ हेडक्वार्टर खायनाय जों अरतिनि सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन मा माने कारण अबो कारण जों नगर पंचायत न ता खायनि हिया जाता जनरल बर जनरल तालंगै नगर पंचायत खातो किन्तु सिनि एडिसि जुरिडिक्शन जे दङ ओ जुरिडिक्शन बा बाके जनरल तालंगै नगर पंचायत खायबा आबो जों कखनो गसिनाय मिया आबोनि बागै सिंतिनि अर सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन आसुमानि नियानि थायके ताबुसा पर्यन्त तल तो बुसुक जरा चलनै आबो कोनो सीमा गै कारण सिनि जत तंसार सिनो डिमान्डर माने सिनो जे डिमान्ड न जोंनो जे एडिसि एरिया न नगर पंचायत खाया हनै जोंनो गसि एसुरेंस रखाके आप्रसो जों अबा उइड्र खायनाय आर अचबा ताबुक तो हान सिम्पल सिकु माने जों 8टा থেকে 5টা जरा सिकु आप्रुभ मुभमेंट किन्तु हरपनो हरनाय खायजानाय माने बुक पिजे मुभमेंट थानो किन्तु ऑटोमेटिक चेंज नि थानाय कारण सिमरा आसुबे जों बिसि दिन नाया जों आप्रुभ सिनि मुभमेंट किसा अन्य रकम चेंज खायनाय किन्तु आप्रुभ बुक मुभमेंट बुक हिट न साइमांलाक आमोन आं और मिडियम बिसिनटिक आं सानामु दङ जे स्टेट गवर्नमेंट तवेरो नंना रिक्वेस्ट खायो चिनो जे बिसामगंज एरिया वो जे ताबु नगर पंचायत खायनाय माने आबुनो दादि उइड्र खायै जों सिनि एडिसि एरिया न सिनो 6 सिडुल सिनो साइड खायना लांना उठै आते कायसा बीएसएफ केम बीएसएफ हेडक्वार्टर खायन बागै बर पुला आं आप्रु साइनाका मेमोरेंडम साबमिट खायका डेपुटेशन बो रोखा आप्रु जों डीएम ताय एसपी न रोखा आप्रु सावा एथि आसे नर पब्लिक नायाखे और खायानि बर प्राय 6-7 मास नि आगे जों डेपुटेशन दमान न दङ आप्रु मीडिया बिया 2400 आप्रु जों आरो बिजित थांका डीएम सह एसपी सह आं निजेबो थांजाक किन्तु जों सिनि जनगण माने 6 शिड्यूल एरिया नि बिसिङो जे ताबु जे बीएसएफ हेडक्वार्टर खायनाय माने किन्तु आरो जे बेदावनो राबार बागान खायजाक आंखाबो एडिसि एरिया एडिसि गवर्नमेंट থেকে কোনো অথরাইজ বড় নাইয়া কোনো ফোন নাইয়া ওই বড় আমনো স্টেট গভর্নমেন্ট আম খাইনাকা बीएसएफ हेडक्वार्टर खायनांगो जोंहाबो गसिनो निया जेखाने पाब्लिक गयसे सुंतांनि आरो बीएसएफ केम रुनाबा कारण आरो मालिक दङ आरो जे ताबुक जे जनगण राबार नि बायखे जीविका अर्जन खायदङ बंनो एकमात्र लामा और राबार बुतुइ बायनो बरो बनि परिबारनो चालुगै दङ जदिनो बरो राबार बागान ताने खिबजाखा बा तालानि थाङाके बरोनि उपायता मोननाय आमनि बागै आं स्टेट गभर्नमेंट गयमबुसुंगो सिनि जनरल एरिया गोबां जागा थाय दङ जों कोनो अबजेक्शन खाया निनो yang गुनाबन साइड दङ निनो को तामनाय बक्सनगर दङ एफोरो yang को कमला सागर दङ तालांनि yang कोनो अबजेक्शन करै हेडक्वार्टर खायसिम कोनो अबजेक्शन करै खेबा अ जागा खायनि जों 6 शिड्यूल आन्डार नि बिसिङो जों खायना रिया आबनि बागै पुरा टोटाली परिष्कार सावो जदि अबनि कोनो पदक्षेप लया इनके अरनि बिसानो जे नबार बियांगन सिट साइमांला
karon oba hai kabang ma agi CPM ni amolo 1994 ro one man commission form khayo boro chini ADC area ni Bisamgonjo tabu je agi Amtoli BC Bisamgonjo BC tongmani amon tam khaike duita shipping khaikika Amtoli BC te kaisa ka Bisamgonjo গ্রাম পঞ্চায়েত ne boro afro one man commission form khaye boro abo general sam thaka কিন্তু অথচ কিন্তু 1984 ni যে সিনি 6 শিডিউল এরিয়া দङ Bisamgonjo বাজার আগে ADC ni সিজাক কিন্তু বড় হুইখিকা কিন্তু অব তাবু যদি ঠিক ভাবে চিনি 6 শিডিউল এরিয়া ন জুরিডিকশন খায়াকে Bisamgonjo বাজার ব ADC এরিয়া আছে আবন বাগৈ সিংহাসু থানায়া চিনি যে ADC এরিয়া তমানে আবন নরই বাদ বাকি জেনারেল খাইদি রংন কোনো অবজেকশন করে কিন্তু আবনে ইয়াকরে মা কালাংনাই আবন যত মিডিয়া বিসিং টিকেরা আং যত লুকু রংন কই আর লুকু রংনা আবন কথা নামু তুঙ্গ সিং সিং কে তংইয়া দিন লাইরে চিনতে সে কেসে দুদু মিটখা তামনে তাবো চেক রাখা নেক্সট সম্পূর্ণ চেক দেনাই এমপর গন্ডা সরাব চেক দেনাই এমপর এনি আমবাসা চেক দেনাই এমপর কাঞ্চনপুর চেক দেনাই অবাইকে কবাও জাগানো বরক যদি অর সুযোগ রক্ষা মানে না বড় আস্তে আস্তে সিন 6 শিডিউল এরিয়া ন বড় আবাইকে ডেমোলেশন খাইনি চেষ্টা খাইতেও আপনি বাগৈ যারা বিজেপি খাইতলাই রঙ অর সিনকুনো মথা তিনি খাইকানি আবাইয়া সিন 30% বাগিছে সিংবা খাইও সিন 30% অস্তিত্ব বাগিছে সিন 30% জাগানি বাগিছে সিন কক সাও অর সিন 30% মথা খাইনি আবাইতা ওয়ান সুবি পাবলিক না অ কক কসানা মতো যতনি ফারি সিন থাংসা কাছে সিন অ দিমানো সিন নারকলাইনাই অ দিমানো সিন নারকাকাছে সিন মান থাইও সিন যে অ অঙ্ক যেতবো জেনারেল খাইন নাইতমানি মানে নগর পঞ্চায়েত খাইতে মানে আবার কাছে সিন রক্ষা মানাই কারণ সিন অবৈ মহারাজ বারবার অর ফাই নাই থাকা মহারাজ কেস খাইনাই কারণ 6 শিডিউল কোন দিনে সিন জেনারেল তালাইয়া আবো কোনো আইন কোনো সংবিধানে কই সংবিধান সিজন দङ যেটা 6 শিডিউল যে সিন যে এরিয়া দङ আর এরিয়া সিনি 30% বাগৈ আগিনো খাজাক দङ সংবিধান আপনি বাগৈ খাজানি খাপাংনি লোকতাই লুকুরংনা অবন ককসানা মু দङ এরিয়া র জাল তংনাই অর কোনো সং রাজনীতি হিংতা ওয়ান সদি সিন দফানি বাগৈ হিনি সিন সামু মাখাইনাই সিন দফানি বাগৈ সিন অস্তিত্ব বাগৈ সিন যতনো থাংসাকে খাইनो नांनाय অর কোনো CPM কংগ্রেস BJP হিংজানা কইয়া 30% বাগৈ কে যতনো বাঁচানো नांनाय কারণ অব যাই হোক CPM আমলা খাইকে কিন্তু CPM বড় ফাইদি তাবো আফর খাইকে হয়তো ন সিয়ানা তাবো ন সিগাবলে ন ফাইদি হান ন কইছে তংতে আবো চাইয়া ন খাইদি আবা হাইবাইয়া হাইদি বসকা ন যতনো একলগে খাইনা আবো থাংসানি মারি আসল নং থানি আং আমল রিকোয়েস্ট জনগণ যতনো ফাইদি অ থাংসানি মারিও जों একলগে অবন সিনি সাকসেস নি এসা অর তংলাই নাকে আবনি পরে জননে ইংগে जों হাঙ্গার স্ট্রাইক কইনো খাইনি বাদ্য মাংনাই আর পরে হাঙ্গার স্ট্রাইক খাই ইংকে হাঙ্গার স্ট্রাইক বাদে তাই কোনো আন্দোলন কত তাই কই जों হাঙ্গার স্ট্রাইক কইনো থামাই বাদ্য নাই আর অবন বাগৈ স্টেট গভর্নমেন্ট তাবুক যে আসগি তংনাই বংল সাও এই 6 শিডিউল এরিয়া ন তুই আবাকে রাস্তা থাকনি নংনি হাকে নং ভবিষ্যৎ পুরান শেষ নাই কারণ 5 বছর বাগিছে সরকার গঠন 5 বছর চেঞ্জ না ফল চান্স দङ যদি অবনি বাগি যদি অব ন যে 6 শিডিউল নাগি দিয়াকে স্টেট গভর্নমেন্ট নরকনি বিপদ দङ আসলে কগনং থানি আং হক সামানি আসলে আনপাই